Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Eh non, il y a tout la fin, allez, il y a non ami be et puis à mi do pe witri pote ameno. Les nyom nyom ya we ina si ame. Ga koko to di divo. O deji mi deji yo wa dragma. De vianya ga mi va be. Liquidation we nous va si ame les ovi kudo no vio. Kafla. Nous begle wa fio gleno su alo fio pono le gbo so wa dona si ame le be yo. Nous begloa o la si ame hoho e muy bon velono la fire sovana yore ma de mere ke si a ne si bebe amo o don wa bagbon wa o don en quantité o don ne be ne sugo ne yo avasa e voit miento minya bena e no wa mle écouler les marchés à Dieu mime les souhait kabakaba lo mime les plenu do no pa ke beti magasin na mea. Et les fous wawetri ade et pereka kaka 20 date d'expiration que loin dia et gogo kaka ba fledge godoare amea hosebena e jave don et nous périmé java saya asi ame ponua le mata ah no wele be wari obe amedo leonia jodo towa nko ono di na sayi wodi effectivement o asan le kuna e wo le dile reyo mea o hore Kwa ozo bana si ame po gena sine wo onya ba asanku ne bo e chan le ona e chan le nyatepe me amedo gblone be ne isi bebe yo va don no ne yo pe ba azangogo ne yo don so va fia le yo one do ne yo matro tampon do edio a depo yo kliko na ay azan le di po nyanwa ya pa yo la dedi la sa azan be game yo te se na vivina e nu obe sasa do ke yo va ple ponpon voilà de olo e ton tochan e do mebe e so va be gagbo e yo la va di a trova se na be yo se na vivina ajo nyawe nyi bere gaya me amidola jiaye le kaka mila jayo enu gbegbulo suna gbala siame mion pata minya obe mianyo no ina siame le blaze na simente bio na nute jona dina nyanyere kanto munyi mianyo no o se be ina siame o cho ina siame mianyo no pe a no cho o cho o ina la de ko donation li do po efio bo cho ino be bio na nuota e no sonya be gaya me ade nu ko sana ne mi mujia yo wa mila no play et nous begble fifi ale kemilo kakalate doje sibe et nous duowa omunyo na duduo o fiomia so devi mele sukulu be ne si bebe ovekpo ganu vi me bende ganu via hon alo ebua ngba plodo ne bebua enu ke o so conserver na endudu kele mea e agi na do edi ne be hon anya zere ka be ndudu ya kele mea e gblevo munu yin tocho la be ya va hwipo do ko be le ple ponpon ne ya e goja trova di la trosova dado e won pa e won yin astuce diom ma don ko edi na mo be no gbe be po ganu video ele yo timanti ganu vi meto yo do e nu amekewe hasoso kekpona e nous entobe nyogboa ona minya be e timanti ganu vi me dio le disalasi ame abe ayepo miajipoa no ve po de kele hon wa se gomizere kabe yantoa kuku enyi yo le sa pama e mo la gbere pepe to on gba kan sientio ayepo laje nyawe donc a munyin dudu pe opino kaka sanje miabe afokpaku da pete odi do le gbonsan de abe les ovi magbele na wa ene mi le so galena mi asro chéri et pe vala mi ve play po 5000 po la sinyo chan ve we do de mi nya nyon we asi amea gbangban bele ja play vo mi o se ba do do ai gaya me o liquide na akpete ku da fokpado ko ga me va ina wa chan zozolo kaka o le kaka vo le wo moment ke ya e chan mo nu benyo la sana mo la personne nkekereka nkekeviri ouais nkekereka que nous on les kakole les ereka et les effriter les korodio nous quand tu la pleuvoir nous e fiola be o de di mi de di be agbeto pe la ple e won yin agbande ya odola abandonner mu nwenyi odola so ya sime o le gbon avo chan be nyanya we yin be avo fifia e gbangbo voa nyema be one player alongba player do mi va podo jesibe que on to mi blona be e la siadia e hoti kaka voile nya
pe nu e popo nu enyi be no so dosi me o ve so de a chan so dosi me atami o de agbajo wa resiste na so pa voto aya nye magbon ya fun po ndudu to a macaroni we Bruno ho ho gamento eveye o la be an egboso Italia be du amela enyon la kakola po edia azanva inevo tami amea et les magasins nem lesio alors abela du no pamina yo le knozade no viandi nyema blo la Bruno e ya de no so ya de a hosebere de jafe e kakana ntolo e kakana kakare e blibona do wa no ne o munu enyo la so gafo do me lo ale de kade ki o la gbe orun gbagbaro jine de vie okware 1/3 ne awo edo ye o le plena de vieux oh me ru wa dogle me mu ra me du kwanyo wa doku Africa to mukuna na me akpa metre mi no nukuku ado mi abela meye no ka che mi la gbagbon fin d'année ya ende pepe ke gbe yin bede o de jipore ni aje aye ne mi ngba no so abe mi abe poli onyo Bruno e ya chano na vevere nto nyonu obe poli ko sinado nkume kekeke kaka jeli poli podia ola asigan me gaya me do konedu anyigban labe obe mi deji la epeva la mi ajra do la mi e choti la ko vele plek mon pontoa anyabe yele jan sin kaba yon e gome nyibere ko nkume le ja geno kaba oleja do rid kaba do muni e nous de qualité muni a do deux ya yo vele plene on boa conseil Milano kaka sa je produit cosmétique odia oneji ayelo polio lipo kodona do nutolea enu egbe nyinu ko gbede jipo mesh gado mi va glona be o de dibe perruque alo mi on tomi rebe yo vokuku be da vam yo vokuku de pento be da yo et c'est parce que enyina roba be e da ke mi chona lo kuku ke mi chona onwea e changa ya merekia o de nedi seulement be ne ojave plea ajia ya poko ja plea do ko vele pleke wo roba unwa ele java no zozo gado mewa etrinavo mjava na nyino didido kwa onto akpo si anene po maglona e nous entolo mi oko enyi nous entolo sino wa gayamea e nous la si ame va ye po mi aje e Blaise assis sur les bords oh le buga ko la si ame va oh kwa be mi be ko wa me be ko me ari wa me be ko mo la on va comme ça na petit po akabaka oh na be ko me funu ti gbe mi akoko me ame du do mi le en pleine ville onya Bruno onya be ne osomia be be suzame ke ole gmo du do me wan kele ni ne otovo ne du to be o e mi ame ko va si on mi le suzame le funu ana o disata ho me nyen kan mi pompi nko na be o couranta la kwa la ho su bo mo no pompi do vudo te de na vudo pa e a vudo la ho si a ho me e a mumda na pa ne si be nyon pa na le gnombe quartier de pauvre anyen le gnombe a mokiko na nyigba du na voix o deji mi deji be nyawa ke o na siganto o na no le be si mi anyanyi npo o deji mi deji le be si mi ko do petit pois do mi afu na nbo mi duna o le se gome bon cha acho be nyi mi da nu ke le dira gbon nyi be morosité ke nto le doa me e ke doa me nto le nzizi alo le siai doa na be le ke et ne permis de permettre que on la liquidation mon barayo to vous ne que ambrosine le liquidation mon barayo vous bochon wone ne stock la sio alo agban la sio ye o mse kado de don ti nyo ke bo no e be jojina e to no be mu ye be nyo don no nyawe amero cho be plena et nous koni fin de stock le vous devez avoir abandonné agban le fi que ne gamele suna moi mu bebe de date d'opération la di no amedra te ça nous la ko ba le vo cha porter la tebe ya soda e lo ko gbono ya osara mi pe o ko be nke le gbe nbe le gbe le ke do amento amorosité que le do amegbe le ke do amele si aido anabe nko ke mi le gbe on le ze ntocho nyawe ya mi na da fo afojina mo be gbe ke mi le amu be ne to be ke mi le ipewe nu wu apa no so ne pe va ko nya be ele na lipo be mo ha do be pode nu wa be ke to be ya be je ne ko sa na sa mo ba tre tanga fifi aka ya yo ya play o le se nya gome enyi enu ke mi la glone e to di no to aba be pe antom les intentions kaka mi ano oh pe mi les le doa me ya même bon me didi to colonne de la paix gbe abo o ta colonne de la paix avec bien venir
Bruno, opa, mblana no se place ne be, ya be ploto anye, mnya susu ke benyi no le ko hlo kaka le malu amero TPV o. La vieille ville, nous connaissons vieille ville là, le me ho ekbea. Et tout son copé me. Et donc, dès que bien le meilleur que les les ni donc il nous un projet béni les locaux quand on projet qu'on a l'omé 2 à des moments tu as filer les fonds néo à mon il y a des moments projet l'omé 2 projet béni nani l'omé 2 les l'omé 3 les kaso yi ne no awo l'omé wa olympique o de susu wa magida be so yo l'omé 4 et donc les gbele ni be no so l'omé ho egbe a tout ba l'omé 5 tout ba egbe a e do pe kankan ko le odojo. Donc, homme de Thomas, le qu'on a, moi, du fille, et à boulevard, et Nyasingbe, il y a des marques, et moi, non, va, tu dis, à Balépé, et d'op, gang, qu'on a pas ta, pas, disons que t'as de pas ta fille. On les dit, oui, Joe, on parle de Joe. Et quel va quoi, téléphone? Oh, ils ont quoi, téléphone? Ministère à d'op, ministère des Finances, ministère du Plan, le ministère des Finances, Hawa, le maté, le mono radio, trésor, Hawa, le radio. Et Togo comme à l'ONU que les béafions devant. Elle est GTA. Et j'ai mis à GTA collègue dans ta fière. Elle est GTA. Qu'est-ce que la sécurité sociale? Elle est GTA. Et l'ONATO. GTA. Service des passeports. GTA. Nouvelle présidence. Et elle est. Elle a fidé. Elle est massue. Elle a bien matou moi yao. Le béton be corps elle est matou elle est funu. Kuda chanti be dodo. O jawa le funu. No bo ngaro de photo le funu achon po ma o ma o le ko na nke nyonu di ona. Selfie. O ma selfie le funu. Ah, souvieux sur la selfie. Ah, on est familier. Tu connais qu'on a avait payé loin do ni so mlekpo ndo o la po New York. O la si gbe le glombe gare me va ya. Mais quand wa grand vegan le hier mais et ngles yovo pedo et nous ya Norvège tonti ba we be ne Christmas mana Norvège sona sapin dorana yo sina kale Londres be pe ameto ko so da be sangba ba e duo me décoration levo no ezo ko to no yi o de Paris fion poa Ejilajo tout refait le funu Ejilajo o de Rome fion Ejilajo o de Londres fion o de Madrid fion Bruno et nous collègues blagnanywere lo non solo me gbe afi kenyi place référentielle yo la tek bombe ne ame kwa photo kwa la nyame lo me yo Colombe de la paix go ni so po va to Colombe de la paix fontaine lumineuse non lo me o de jo a pas que dim le dila ina wa fontaine lumineuse o de jo monument au mort allez kele be mi a besi a hoho abe funu a funu fi etro so eni a ministère du commerce o pa be de ko le yo du gangan fidian a kile pe ko vele o abe nu le aleje TPB gangan toxe o di oh il y a venu des Champs-Élysées dia Ejilajo Champs-Élysées allo et tout refait la Macron et tuolo Aore mu Hollande tien tuolo Aore e do abe gunu kembe mu nya mi gbanu ko ni do abe gunu kembe nu le Togo egbe a TP kokore allo TP gam le lume place publique Fleur Jardin na insan le votre fifio o tere o ton pas de ville o trop enoke ameko ni concepteur ne lume be doa odo be funala ni place et public on va d'ailleurs donc autant kaja so va trop doy ba mo no tout fait là no ya gba ni place publique e wa o jire do le ko la jire do be wa tu ya do bardo me amede wa no profiter wa de ke jira funa do na mi gan me ke abla bio chaneva eyeni place de kake le lomé que le place référentielle à jardin Fréo et funu on va trouver une place Anani Santos on peut la Christ les autres profonde on y ben les police qui tort Apollo et nous n'y a pas tout non mais toi toi fond sous bord et bien place de comme le lomé que né au lieu de Colombe de la paix et bien Colombe de la paix nous de Hevia revue avec gogo on a tout mais tiens encore n'importe quoi mais nous symbole fort de l'ennemi avec tout kakaé il y a 2 lions le voisin 2 lions magnifiques non toi bien moi je à quoi mauvais
Nyanya Jesse 2 lions. Ma pro yi. Nyanya le be won. O ba fi le to 2 lions le ko na ko me fi ma agbonbe. Yenyan to ba gore to gbonbe o. O le pa enu ke le jira gbon yin bere. Mi kankan mi a ko tunyo. Ke wo be mi do le nya ke 10,000 avec ke 10,000 euro. Voi han hin mi agbon. Ke wo be gbe ke mi le ha. Ni yo mbi o se le to je bere fi ke le lo me gbe no de photo ko nya lo me o be mi a Colombe de la paix là. Colombe de la paix. Nyawe epedio me a no po la te gbon mi avoir. Npada ne be behavior le du gbogbo chon me ke enyina Colombe no le du me. Voilà de to be mi abe. O de mi o photo mi ba aéroport le pa jijan. Ya o ja funa no. O de la paix no wa na tan no do glandi ga be do to ba. Ye fi ke no pe gali no gbere gbe sanre glipa go do angele o. Funu ya kokori. Ai bo. O kwade we be apaji no apaji de no fi ko le gbon no gbo glipa o tan ma dodo no ye gbon no ye be asabito o ko be nu ko de fun le mi abe achoro do ke mi ami le do le lo abe aja university le pa igba no pe ajilajo nyawe pa kaka o se do don to tun to antaba fun be pe pa alo e be yin okere pa po nu ko ta pa be ma tra de anyo fresque ko wa on gba chan ko le do nenu a fresque agodo ade amphitheatre ore o nya gore aba kula okonya hallelujah le ko ba apajije una kan mi le mi abe e wa pe am le gun le mi abe ju abe le fika to quoi décembre avec pomido Bruno mido décembre mais au gnonsade abe o soif o sotro do o tavona tepede nyembe funo tone jiso o kwenchan kwe mi akpada bele be lati do ma voix bele tuya mea be epe alezia epe ankpale se hario duane si bebe elazea a me le plomia o na siasia lomia be merio o na siasia be o dona guirlande dio asono annoncer e yaya ndekpe chankpole jo onpoto edodo nya wenyi botina be vide le me gado me ontochan 23 kaka je 24 lagba no pomo lagba no de achrope di lagba no accroché et zovido et lampadaire ont-il et maudit pour mou et noigni be et les uns ou et ça par exemple là et sukul vigne ho hore l'onyere dim kakava kerontinye boyom et les France be douame makba ben gbodo meda et sapin les yeben gbodo be mkwa be yo ya yo le préparer Noël volobe de vieux nglena kudo et pedudu le yo bolo yembe kpo mi Africa mi o mi le Africa be fikachon Togo be fie mi kwa nyanke topio o le pa de kalaja Algérie o itro groupe kaka o ko Togo bi o mu toy to fun ho Olivier Olivier mi yabe enu le sen wa obe maglo kaka mi la loko ya dula yin gba gbede o wa de ke Togo to le o la tin jira warukuru ni pea le covid be yan epea de ne ola du ola gba bi si be epeke mi don be anene e ya mi pata mi nya be mi no couvre-feu mi sauf be e ya ola te du en famille ola do liberté amérique be a po chondo awo on pa gble on pa de avole di voir mi pata mi be didi la nyi be na on gba tu mi kure wa gba tu padomia ma vivio donc anola du pea yo la se vivine a nyi be amesia me la du lebe famille me de colate du do mi nya be na moyen ya mulelo e gam le so que covid va a monter les sanou a monter le pleno de kentia e dode ko ona dodua e doam le to e nya gan toi le nyi be na otu deon nyaba nyigban be deon le tutu enabe asisa loko yi n'avait plena et nous le jutava no la deon on to le gbe marchandise o la va y voir o le tout fin do eta ou nous besi agbo le font les déplorer nene benu mia me ni nous ento alo nous pleto amia chami kwa do jesi be nous ko le sana mia et nous le hoti ou nous le pode nous mais et somme les c'est les selon o mea
nous soude yo le blombe gavi ko so kule na beton be e kenkare nous e sana voabe ye kwa do jesibe gavia e le fla voabe e trop hoti ou sans ka ko le do ntinebe fla ya ye po emiodo mesure dimension le e patanti be nobo dagaro dia be dasilo di poa ne si bebe ame konto le sanwa o le po do jesibe e nous ke yo le sa e gaidine voyez be qualité à l'étroit mais on tombe bien son week-end son okwadwa et gamle douameo ame que les sanois au gwesia bole se plein be et nous on les font les dagarodi ame que la plea on gâte les plessis be son donc entia que covid va alors même bale wasi alo abe gomea et za no vide manola doisin ade o la dui sobrement et DJ popo grande magbana nyodo minya bena e dore chale ne fi ke mi va be mia baba mimi mia no no lo mia doisin o no tamnyowa kaka mila fla noel o la va bena kaiti kaka mila be mia ba du e payer ye po tamnyowa o la va tu agbo kin so do mi pa mila du sobrement e gamle mia si o va no po no vu ndemle a hua me ode o fofo si nyenta chafi ke le anyam le ta plan son ti o Bruno be ne glogo douade ni ma va ta vie boa abe ambe ne wedo de no be a fo be leo mia gere do de ne gbani mo lu vide a de po abe na afu ku do na re eti po do me blend e puis ari le ke tu to la tin jawa lo kero o kwa be le me ko no mia si le covid be nya me ka ba le do fi pv nya le wo be les statistiques comme elle obe nous so amelo farika ke ba doa ameko kwa mia glo america 1 sur 100 quoi elle est moins de 1 sur 100 0,9 ba mia glo 1 sur 100 quoi nous que le dit la gloire to voné le me ke be nous comme le glo yo et mi po pouvoir d'achat nse ba na monto si wa ba ça to voné nous wa fi ke les hommes en ambile les restrictions et éventualité des restrictions bola wa te va toi pour domia et le défunando et PDA mais au toi bois voir à mon bateau à mon bangboa et kara hambe to à mon bangboa c'est premier à mon bangboa eh 31 la première 31 à mon bangboa dia et donc elle dit la blani be la me ko le mia segbe et o le covid be nyame et moi autorisé mon na monu et mia be ploto agba bo toi agbo domi odo mi tati place mi tati lo me benyon mi to e mi lo me ba mi li togo ba fibo le cho benyame la zambu benyame a e mglona no mi glona se place ne be ona si ba me wa o ko ele wo le ke mi ona nu ama nya lo me to ko va na o ko nyina mask benya cho na mask na o si me o ko je si do awu am si amenene o le se ngele jira gba ke o be ke mi le fifia mabe le ke mi am gase ka mi le zi asieji le anota mona mola e alo nu ke mi le glon si bebe mo he nu kwa e geste barrière be nya ko mi le glon o le se a e nya won ji ko mi agba no va be ba no von be do no po le ko no le dodo me le ko glon si so egbeji a do le glon mola so pass no pass sanitaire abota si homa be ya mola so to church je egbe va so so a zono to atop blobe we keke PAB nke wetria be nke ko e ba le mi so nyawa vividian e pas sanitaire be nyawa blobe e hose ha me o kekem mi anovi male o ya e ame ko mi ona we hose gbando ya e catholic to ya bremen to ya methodist to ya wa keke o blobe nyawa bo matimbo adu ma un ba ho me po la ba be abota si ho mo la so ba do ma ba ho mo o gbe nyawa e o gbe gbo ni jiru gbe o be yo na yin yo mo ho ma do yo va bi obe yo adogoku to tuto no to ayo dogoku iwa be ri na signale bo anya be yo nda si loji oro e nya be toto ji anglo no le fi ebe ki le communiquer ka va ya mi npo pe doji nu atodo le communiquer me kele naye e tuto no to ade nya wa to ni so e va meni le gbono mbi ke o de nya wa to so 22 novembre wana 30 novembre plus de 300 000 personnes y be si abotalo do la abota si o pare nya o ne glo e se ma wi adede nya le to nya ko mi le glo nya o do le do alo sen subo abota si anya reke enye kele fi e pass sanitaire nya abota e on si o ma o enye kele fi an le glo be ne nya mso do ko yin be mbe si abota mle susu be o kecha
et mon papa la sube ngbe si o wa le susu be wo ya omdo ba ba dona mo ya glenene dilemma e wa fifi a so toto di po mi le glen fi be communication le keye o edodo le do donc onya to ko to ware o wo ndo le du me fi po ay réconciliation armée nation et réconciliation quelque chose n'est pas que trois décembre va mais nya be go do me o réconciliation armée nation e no ke ti le gbanya na be to ko to wa ne ji ndo am to nya ma gbe na be ne o po so jale ne pe nkan so brakena ne to ko to do o fona so jakaka sociologique wa sociologue de formation munya tago nyame e no ke le ji la gbe nyi be le ke to ko to vona so jado a ne ge mo gbe so jado ne mbe nkan pe ona na si be bo ja zin eji ko nya be evone a wa nya nyekudo colonel Jibril Mohammed mino yin so nya nyemvo we se colonel nyemvo mchanye kwimi na nya oya we na nani kwi Ambrosine chan kwi na nya Nobel du aji kwi na nya Nobel chan na kwi so Nobel na kwi a nyekudo no we keke ibo nyekudo Nobel la keke ibo bo kwi so ke abobo mi ya o nya so adi to be nde yo o bobo chama kwi nya so adi to alolu do be to ye mi le ma ndele le ma pono vi ku Ah, Petrus. bobo go come in on adu wa no le no do na ti go tu na ma o cho la fi le po eru dai do nyamle o la mi no ti gbele do nyamle le be ne be ba gbe o la nye ko mi le ti gbele ko ta ko le kila ko lo la nye ko me yin ko lo ni ela em le to no nyamle le be ne ame wa ba no po le ke ko ame le di do kaka be zo kaka ba ifi ko na ma le a yo la te gogo epo ne ya no se me le po pa e ko so jo na wa no so jo ne ya mtro le va nya be to adi mi ngbo so toto jo no be so ja o le nkan ni ndia aboso brakena von entiro amogula be yo ko nya be yo von na soja o nya be no gbo so soja danu enko pa yo lawe nya be ne de so toto ji et leader religieux ko egbe le no en confrontation ku emi a e loko gbono ko yetu donton ale na nia ne de wa wo so to nya ya ji a so toto ji a wa we la te convaincre fidèle o so ka gawa me mbi fi o la no di wa convaincre o wa wo la ke convaincre wa di ame o so daro no be nko o le se gomme wa we la ke no mi ame nko no pompo na mo wa e la ke fa fi a mi do fi ke mi do avo mi do fi ke mi do egbe avo ka se ga mi ami le gbele amo mi to na mo wo be se abota ame ko cho le gbele mu je se abota wa no se ba argument do ame do be sambe ve ke AstraZeneca em do na jina o bene Johnson wa ke to America to pare nu kemle na onya ba ambassade d'Amérique e un vaccinodrome amo be le do amo le po be ofunu to ya yo kan lo ji be nyu to confiance be nya e wa kwa ba Johnson na ke pe fi am le se gbe doctor de ka le gbon doctor ga de ka le gbon gbe Johnson aba eva Moderna le Pfizer le AstraZeneca chan le il y a que travail à montre fi que ye to ko to se un le wan lo a montre gbo me ko le gbo wo ja ba do troisième dose booster que to be Johnson na ni win dose ade ne over deux fi ade ne ba ba mbola ba do troisième dose a pe bidwe ya e be ngena Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.